Ang pangutana. December 25 dito. Tinuod ba nga Disyembre 25, correct? Natawo si Ginoong Hesus. Ng paminaw, tinuod dili. Paminaw ninyo, tinuod jud ka nga Disyembre 25? Basin kuan mga Abril guro natawo o Nobyembre. Patritindar. So yung paminaw, tinuod dili. Murag tinuod, murag dili. Murag dili guro. Panahon sa Pasko. So ang tubag, tinuod nga Disyembre 25 natawo si Ginoong Hesus. Bisan o dili kini litra por litra nga mabasa sa Biblia. So kung basahan natin ang tibok Biblia, wala gyud na nabutang dito nga Disyembre 25. Kaya wala man po'y kalendar atong paghimo sa Biblia. Ang mga Kristohanon nasayod sa pitsa sa pagkatawo sa Ginoong Hesus nga mao ang Disyembre 25. Tungod kay sila ang katawhan ni Ginoong Hesukristo. O makita kini sa tradisyon o masabtan diha sa Biblia. Ang Disyembre 25, sayon kining mahibaluan. Unsa man, mapamatudan kini pinaagi sa adlaw nga natawhan ni San Juan. San Juan. Kinsa man ay San Juan? Magbubunyag. Kano sa man iyang birthday? Kano sa man iyang birthday? June 24. June 24. May bala na to ang birthday. May bala na to ang Pasko. Nganong 25 siya sa birthday ni San Juan. Sa tanang mga Kristiyanos nga nahimong bayani sa pagtuo o kanang mga santos karon, si Birhen Maria o si San Juan magbubunyag lamang ang gasaulog sa adlaw natawhan. Sumala sa historya o sa tradisyon, si San Juan magbubunyag natawo Hunyo 24. Nana sa Google. I-search ninyo ang na i-link ihatag dire. Di na ta mag-search kay kabalo naman dun mga Hunyo 24. Ang tradisyon mao ang butang nga gibuhat. Unsa na ang tradisyon? Ang tradisyon mao ang mga butang nga gibuhat o gipanudlo ni Ginoong Hesus nga wala nasulat diha sa Biblia. Ang giingon diha sa Juan 21:25 Juan. John 21:25. Ang gingon diha, daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus ug kun gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat. So kung gisulat pa daw tanan, mao na ang naay tradisyon. Sa sulat ni San Lucas at mabasa nga gipahibalot sa anghel o sa anghel Gabriel ang pagkatawo sa atong Ginoo. Sa Lucas 1:26-38, sa versikulo 26-27, gingon sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Elizabeth, ako sa sulata, Lucas 1:26-1. 26-38. Mao na ang giingon ha sa Lucas. Sa ikaunom sa 26-27, sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga gihanlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga gihanlag Jose. Nakaliwat ni Hari David, Maria ang ngalan sa babayi. Sa versikulo 31, mingon ang anghel ngadto kang Birhen Maria, magmabdos ka og mga anak ka og lalaki og nganlan mo siya Jesus. Sa versikulo 38, mingon si Birhen Maria,
Mao ni ang tubag ni Birhen Maria. Sulugon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Og nibiya ang anghel kaniya. Ang pagmabdos ni Birhen Maria sa anak sa Dios, lalang sa Espiritu Santo. Mao na gingon ni Antibanji kaniya sa Mariology. Mao na gingon, mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria, sinayuran ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. So before pa sila nagtipon ni San Jose, nakamatikod na siya nga nagmabdos siya. Busa, human gipahibalo sa anghel ngadto ni Birhen Maria nga magsabak siya sa anak sa Dios. Nagsabak dayon si Birhen Maria sa lalang sa Espiritu Santo. So diri na. Mao to ang history o ang tradisyon. Si San Juan magbubunyag na tawo mula June 24. O ang normal nga pagsabak sa usa ka babayi. Pila man ang normal? 9 months. Siyam. Mana 9 na siya, 9. Siyam ka bulan. Busa, kung iatras nato ang mga bulan, atong mahibalaan nga si San Juan magbubunyag, gisabak ni Santa Elizabeth, September 24. So, June. Dili siya gipanganak. June, May. Patras na patras. Human, April. Kung unsang bulan na 9 months, March. Mo ba? R. Dayon, February. January. Kanin ko nun, para masabtan ba? Pagkaman, November. September? Oh, October pa. Dayon, ano pilan eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, dili siya, September. Dili siya gisabak. Unang bulan, ikaduhang bulan, ikatulo, ikaapat, ikalima, ikaunom, ikaito, ikawalo, ikasiyam. Oh, so diri. Wala ka man siya diri kay diri siya gisugod og sabak. So, maghihap na butangan tanig number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9. Okay. September 24, sakto na. Kay pag human ninyo ana-ana, ini kasunod bulan pamana mo, 1. Dili man karong bulan na mo nag-ana, karon din mo isa ka bulan. Oh. Dili na siya. Wala masabtan ninyo. Mga basta makaingon duwang anong pulo naman ni kabuok. Dili siya gisabak si San Juan. Oh. Oh. Kay basta naghihap mo ba nga pulo naman ni kabulan nga siya mo naman. Oh. Kung karon, nanaw na to, kung kanon sa malagwan, ini ka next month man mo isa ka bulan. Si San Juan magbubunyag, gisabak ni Santa Elizabeth, September 24. So, mao niya. Butang taniya 24. Para di mo malibog. September 24. O magulang siya ni Ginoong Jesus o gunong kabulan. So, magulang na siya gunong kabulan. So, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, March. Magulang man siya dire. O gunong kabulan. Oh. So, nguyap ka gunong kabulan, gikan sa September 24, musangko siya sa March 24. Oh, dire, March. Kaya kauno mo na, oh. Mo siya dire. Oh, latsa. Dayon, malibog pa ni ron. Sumala sa tradisyon o history, si Anghel Gabriel, nagpahibalo ni Birhen Maria, alas 6 sa gabi, o sa mga Hudiyo, ang usa ka adlaw, 6 p.m. to 6 p.m. So sa una di ay, di ba karon, kano sa tamagilis og pizza? Sa una karon, kano sa mga pizza dos, unsa orasa?
Alas 12 sa Alas 12. Karon alas 12 naman 12 AM. Karon sa una sa ilang panahon, alas 6 sa oh, 6 PM sa una. Sa unang panahon. Karon mao naman ito Sa Hudiyo day panahon nilang kanang pagkatawo nila sa tradisyon 6 PM inikalasay sa hapon mao na nay pizza 25. Dili alas 12. Ang alas 12 sa ilaha lahi na nga pizza. 25. Sa una alas 6 sa hapon inigsalop sa adlaw alas 6 sa hapon magilis na og pizza. Una 25. Buot ipasabot, ang pagkambyo og adlaw sa mga Hudiyo, 6:01. So, alas 6:01, magilis na og pizza. Busa, pizza, Marso 25 na, nahitabo ang pagsabak ni Birhen Maria kang Ginoong Hesus. Tungod kay nagistoryahay pa man sila ni San Gabriel ug Santa Maria, mani sa Lucas 1. Katong, mo ni siya diri. Nagistorya siya. Giingon dinhi miadto ang anghel kaniya og miingon paglipay ang Ginoo naguban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Naglibog pag-ayo sa Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og namalandong siya kun unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria kay gikahimutan ka sa Dios. Busa, klaro, nga Marso 25, gisabak ni Birhen Maria si Ginoong Hesus sa lalang sa Espiritu Santo. O ang normal nga gidugayon sa pagmapdos sa kababayi, sa dili pa siya manganak, siyam kabulan. Busa, kung may hapta o unang kabulan, gikan sa Marso 25, ang ikasiyam kabulan, Disyembre 25. May hapta. Kini March. Dili man siya. March. Balik ta. Himo ta dire. March. April. May. June. July. August. September. October, November, December, March. Dire siya 25 man niya. Dire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 March 25. Paingon din siya sa December. Kay nakuha ninyo? Di ba, June 24, natawo si San Juan. Dayon, mag-atras ta kay, hindi man siya natawo. So, gimabdo siya, siyam kabulan before ang nag-June 24. Mao na dirita. September 24. Ngayon, sa Biblia, giingon, nga si San Juan, magulang og pila ka bulan? Nom. So, mo ni siya. Dili sa March 24. Siya gisabak kay kung magulang siya kunom kabulan ni Juan, March 24 siya gisabak. So magyaptag March 24 to siyam kabulan, dili na masangko sa December 24. Then sa una, mo to 6 PM man magilis o pizza. Mao nang December 25 na. Wala naman nalibog. Nakuha ninyo. Nganong kuhan. Dilita sa kuhan. Mga gibasihan sa protestante nganong dili Disyembre 25. So sila, napon sila i-claim nganong dili Disyembre 25. So mga to mo na siya rason nganong December 25. Pero ang mga protestante, libogon mo nila. So, ilang basihan. Napon na sila yung mga teksto. So, ilan yung mga supak So, pagsupak nila.
Sumala sa mga protestante, dili kuno Disyembre 25 natawo si Ginoong Hesus tungod kay tingtugnaw o tingisnaw kuno kanang panahuna. Wala na mga tanom nga makaon ng mga hayop apan sa pagkatawo ni Ginoong Hesus naapay magbalantay sa karnero nga nagtugway og mga karnero. Makita na sa Lucas 2:8, bot ipasabot naapay tanom nga makaon ng mga karnero. So, sa pagkatawo kung December 25 daw, tingisnaw na dito sa Bethlehem. Sa katong area ginatawo si Ginoong Hesus. Mao na nga ngano daw naapay mga hayop nga dili man na kung snow, di ba dili naman na makakuha ng mga hayop. Then gintawo biya si Ginoong Hesus kay dito biya sa katong sa asno. So ang tubag na tuana si Ginoong Hesus natawo sa lungsod sa Bethlehem. Nana sa Mateo 2:1. Gingon dinhi natawo si Hesus sa lungsod sa Bethlehem sa lalawigan sa Judea sa panahon nga naghari si Herodes. O ang kahimtang sa panahon sa Bethlehem doon ay hot and dry, summers and cold. So ang panahon do sa Bethlehem na init o napoy uga, napoy tugnaw o napoy summer. Ang winter temperature o tingtugnaw o tingulan mahitabo tunga-tunga sa Disyembre ngadto sa tunga-tunga sa Marso o mid-December to mid-March. So mao na tingtugnaw tunga-tunga daw sa Disyembre hangtod sa Marso, tunga-tunga pod. O ang pinakatugnaw mahitabo January. So ang pinakatugnaw sa January na apan walay snow. Nanay, mag-google ninyo na ay kuan na ay URL, Wikipedia. Nga bot pasabot dili gyud mahimo. Tigtugnaw siya, o dili gyud na mahitabo nga mag-snow anang dapita. Bot ipasabot nga sa bulan sa Disyembre o bisan tuod hangtod sa Marso, pwede magtugway og mga hayop ang mga magbalantay og mao kana nganong sa pagkatawo ni Ginoong Hesus ang Disyembre 25 dunay mga magbalantay sa karnero nga nagtugway og mga karnero. Busa ang gingon sa mga protestante nga ang Disyembre tingisnaw usa ka bakak ug walay kamatuoran. Dire. Unsa may kuan kanang lantern. Kang Pasko na magunay lantern, di ba? Unsa may pasabot na ng lantern? Tara, may lantern Ang lantern o parol gibase kini sa bituon nga nagtultol sa mga malamon nga nangita sa balaang bata nga mao si Ginoong Hesus. Sa Mateo 2:8 hangtod sa 11 giingon dinhi sa Dios og nangutana, hain man ang bata nga natawo nga mao'y mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa siglakan o miani kami aron pagsimba kaniya. Sa libro sa mga Salmo gisaysay nga mga bituon dunay mga ngalan. Naihap niya ang gidaganon sa mga kabituunan o ang tagsa-tagsa kanila gihatagan niya ngalan. So mao nay pasabot sa lantern. Ang bituon nga nagtultol sa mga malamon. So wala naman pangutana sa Pasko. Nganong Disyembre 25. Unsa kay naa sa Pasko? Birthday ni Jesus Christ. Hinumduman lang din ninyo kung mangutana sila anong Disyembre 25, una na ako sa San Juan. Atas din mo kung siyang kabulan, dayon, magulang man sa San Juan niya kulang kabulan, mo na, March 10, Quinta. Goods na. Kinita, last. Unsa may himuon na to, hindi padulong na ang Pasko. Unsa may nobina na. Katong, unsa may nobina na, human sa kuan. Misa de Gallo. Sakto. Perfect ka ba? Honor ka. Misa de Gallo. Unsa man ang Misa de Gallo o simbang gabi?
Oh, ang simbang gabi, tubag. Kung tahan na to ha, unsa man ang misa de Gallo, simbang gabi. Sa inyong una-una, unsa man siya? Oh, apel man siya, nabina. Oh, pagpangandam. Oh, ang tubag, simbang gabi, o Mass at Dawn, o Misa de Gallo, is a 9-day novena to the Blessed Mother. Boti pasabot ang Misa de Gallo, siyam kaadlaw nga novena, pahinungod sa bulahang Birhen Maria. So, novena din siya sa mahal nga Birhen. Kaya basin, sige tag simbang gabi ani, o takabalo. Unsay pasabot? Simbang gabi. Ang simbang gabi, gitawag kini sa Espanya o Misa de Gallo. Sa Puerto Rico, gitawag kini og Misa de Aguinaldo. Sa Pilipinas, simbang gabi. So, unsa to sa gitawag sa Espanya? Misa de Gallo. Sa Puerto Rico, Misa de Aguinaldo. Ang Pilipinas, simbang gabi. Ang pulong Gallo, kinat sila ang pulong Bisayang manok. Ang Gallo Sa Binisaya ba, manok? Binisaya, manok siya. Manok siya. Ang Gallo. Manok. Sa Bisaya, manok. Manok ra kay para kuan. Ang sunoy, manok. Sunoy nga manok. Kini ang Gallo manggod. Misa de Gallo in Espanya man ni siya nga word kining Gallo. Sa atong manok, sunoy nga manok. Ang Santos nga misa nga gihimo sulod sa siyam ka kadlawon gitawag sa Espanya og Misa de Gallo tungod kay himuon kini iniktok tugaok sa mga manok sa kadlawon. Mao na siyang Misa de Gallo. Kay kano sa man tugaok ka manok, kadlawon man gyud siya. +3. Mao na siyang Misa de Gallo. Misa siya after magtutugaok ang manok. Ang history sa pagsugod, kano sa nagsugod ang Misa de Gallo? Mao ni history niya, nganong natay Misa de Gallo karon ang pagsugod sa midnight vigil o Misa de Gallo sa panahon sa Pasko. Nasayran pinaagi sa Igeria o Galician woman nga naglakbay ngadto sa Holy Land sa Jerusalem nga nahitabo sa mga tuig 381 to 384. So dugan na din tuig 381 to 384 pa. So naa daw kanang naglakbay ba nagpanaw nga babayi ingon sa Holy Land. Ang maong Galician woman, misaksi giyon sa ang Kristohanon sa Jerusalem pagila ang mga misteryo sa Pasko diha sa pagbihilya didto sa Bethlehem. Mao nga hangtod karon ang mga Kristohanon dunay pagsaulog sa Misa de Gallo o simbang gabi. The tradition of the midnight mass on Christmas Eve was first chronicled by Igeria, the Galician woman who went on a pilgrimage to the Holy Land around 381 to 384. She witnessed how the early Christians of Jerusalem honored the Christmas mystery with a midnight vigil at Bethlehem. So mao to hinungdan kay naa daw sa kababayi nga nagpanaw dito sa Igeria. So yang nakita dito kung giyon sa pagkuan sa mga kuan ba dito sa Jerusalem ang pagkuan sa Pasko. Mga 381 to 384 AD pa. So dugay na siya. So before ang Christmas, unsa katoy kuan ni? Unsay naa? Before mag-Christmas, unsa man nga season? Karon dili pa man ta kuan ano Advent. Perfect. Daog na si nanay ba? Advent season. Unsa man ang Advent season? Ang etymology o kagikan sa English nga pulong Advent. So mao to Misa de Gallo. Advent na ta. Advent. Unsa nang Advent? Pagpangandam to no? Preparation.
pagpangandam. Mao ang Latin nga pulong Adventus nga nagpasabot pag-ani. Ang pulong Adventus gikan usab sa Griego nga pulong parousia nga kasagaran mao ang gigamit alang sa mga pulong sa ikaduhang pag-ani. So, Advent is a season observed in many Western Christian churches as a time of expectant waiting and preparation for the celebration of Nativity of Jesus Christ, Christmas. The term is an Angelicized version of the Latin word Adventus in preparation for the meaning sa Adventus, coming. Latin Adventus is the translation of the Greek word parasoa, commonly used to refer the second coming of Christ. So, pasabotan na dahil nakandam ta para sa kaduhang pagbalik ni Jesucristo. So, pasabot ang Adbyento sa kapanahon o kasaulugan nga gihimo sa mga Kristohanon o Katoliko alang sa ilang paghandom sa pag-ani ni Ginoong Hesus o sa pagpaabot sa ikaduhang pag-ani ni Ginoong Hesus. So, pag-andam sa iyang birthday o ang pag-andam sa iyang ikaduhang pagbalik. Busang ang pagsaulog sa Advent o Adbyento nagpunting sa duha ka tumong. Unsaman, ang una, ang pagsaulog sa pagkatawo ni Ginoong Hesus. So, mao na to, ang Disyembre 25 yung birthday. Ang ikaduha, ang pag-ani ni Ginoong Jesucristo or the ikaduhang pag-ani ni Ginoong Jesucristo o ang second coming. Last, novena. Unsaman novena? Novena is a 9 days private or public devotion to obtain special graces. So, mao na siya ang novena. Di ba, nagpista natin novena. Pila na ka adlaw ang novena? 9. Kanang Misa de Gallo, novena sab na siya. Bot ipasabot ang novena, usa ka kinaugalingon o kantilingbanong debosyon alang sa pagkabot o talagsaong grasya. So, siyam ka adlaw, pwede private o kanang kinaugalingon nimo. Kinatwa, di ba, mag-novena pa rin, kipi. Kana siya, kanang katilingbanong debosyon. So, di ba, naman tayo, example, pas ka na, pista sa Berlin Pilar, naman tayo mga, kanang, kita rin kaugalingon, magdebosyon. Kita rin matog simbahan, So, kinatwa rin novena, kipi, paano siya? Katilingbanong debosyon. Ang pulong novena, kinatsila nga pulong, gikan sa Latin nga pulong novem, nga nagpasabot og 9. Novem, pasabot na 9. Sa laing pulong sa katsila, 9. Sa Bisaya, unsa man? Siyam. Correct. Siyam. Sa panahon sa Adbyento, ang mga Kristohanon, muhimo og misa, sulod sa siyam kakadlawon, mao na ang Misa de Gallo, alang sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatawo sa atong Ginoong Jesucristo. Ang siyam kakadlawon nga pagsaulog sa Santos nga Misa, gihimo sa simbahan aron pagtudlo o pag-auhag sa mga magtotoo sa pagtukaw o pagpangandam alang sa pag-anhi sa Ginoo. Gingon dinhi sa Lucas 12:37, bulahan kadtong mga sulugon nga nakaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nangandam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkuron sila sa kananan og silbihan niya. Ang nobena dili mabasa letra por letra diha sa Biblia. Kay naaman kini nasulat sa libro sa tradisyon. Sumala sa tradisyon, ang novena nagsugod sa mga apostoles o ni Birhen Maria sa dihang nagampo sila dito sa taas nga lawak sa Jerusalem sulod sa siyam ka adlaw hantod sa pagkunsad sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Sa Biblia, sa Bagong Tugon, sa New Testament, kining maong hitabo isaw-isay sa buhat sa mga apostoles. Mao ni siya sa buhat 1:12 to 14. Buhat 1:12 to 14.
Ang giingon din ha, gingon dinhi unya ang mga apostoles nga malik sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga olibo nga may gilayon nga 1 ka kilometro gikan sa syudad. Misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak sa itaas nga ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga patriota ug si Judas nga anak ni Santiago nagtigom kanunay aron magampo. Uban usab kanila ang mga babayi ug si Maria nga inahan ni Jesus ug ang iyang mga igsoong lalaki. Mao nay giingon dito sa siyam ka adlaw katong before after na Pentecostes na dayon. So magina to sa buhat. So mao tong naay novena. Mao to gibasihan sa novena. Dili siya mabasa litra por litra, pero gihimo na nilang Birhen Maria ug ang mga tinunan. So mao na to, unsay mga pangutana? Kalibog, mga violenting reaksyon. Sa unsay wala ninyo nasabtan? Bernie Santo. Ano naman? Ang bulan, lain-lain nagbulan, ang Bernie Santo, kaya ang gibasihan na niya, ang bulan niya katong moon. Dili ang bulan niya katong kalendar. Oh. Magdepende man sa kung unsa ang bulan. Oh. Oh, parehas sa Muslim, kaya dili mo na magparehas sila ang kuan. Oh. Di ba nakainomdom mo kung unsa to, di ba? Oh. Mao na human sa full moon, next ana nga semana manggoro mao na ang Holy Week. Mao na siya explanation sa Birhen Santo. Kanon dili siya. Mao nang dili siya permente kay ang bulan dili man parehas og kuan. Kanang subang niya og ang pagsalab kana sa mag full moon. Mao na kalibugan ninyo. Sa Pasko, stable man siya. Wala man nagabase og unsang bulan. Mao to siya explanation ano ang Birhen Santo dili permente ilahang magdepende sa bulan ha, bulan nga moon. Dili tong bulan nga nas kalendaryo, katong bulan nga moon. Rotation niya sa kuan. Sa pa lain pangutana. Pasko. Kabalo naman anong Pasko? Basta ano naman ninyo, makatala sila ng Disyembre 25, San Juan din ninyo ang basihan. Wala na ilahing kuan? Hoy! Ikaw rin, closing. Ikaw may ulahi. Sige, wala na mo eh. Pangutana.